Ano, B? Kumakat na yung ilong ko sa inyo, guys, oh. Uy, thanks sa pagpala-ID number. Hey, Mr. Young, isa na all, hi. Thanks for the top, guys. Tagisan ka, B. Maraming ngani. Mag-iingat ka. Ah, ano? Hindi. Sending big love. Ay, yun, no. Ano, sending big love, sending big gift na lang, B. Inners, hi, ID number. Puro ID number, ha? Hello, Bems. Uy, grabe. Shoutout sa 250. Shall we all? Muslim ka, be? Oo nga ni. Alam mo yan, madam. Ano yun? Ano yun, be? Shall we all? Shall we all? Hello, James. May paparating si Duterte. Philip, thanks sa pag-follow, Bems. Malik. Ah? Idol. Grabe si Bems, idol. Share. Ano yun? Sherwin? Uy, thanks sa pag-follow, Sherwin. May mga motive po dyan, be. Ewan ko, be. Tingin naman, Tagalog lang kayo, guys. Ano akala nyo sa akin? Bisaya. Single ka doon. Double doon, double. Sa taas ng double dick. Mr. D, hi. Di ako single, guys. Okay. Shout out po ako kay Joel. Hello, Joel. Joel Papalero. Ano? Takit-takit po ganda. Sige po, sige po. Hi, everybody. Gusto niyo maligay kayo. Tatabi saya, guwapa ka. Hindi mo ba sa mga Bisaya? May sinabi ako, guys. Bisaya ka man daw. Hello. Hi, hi daw, sabi Joel. Sino ba si Joel? Papasukin mo dito. Hello, Enyong. Hello, thanks for na taga-iligan ako. Saan yun? Enyong, hi. Kabalo. Ay, hello, Enyong. Thanks for ano yun? Ano suggested mo? Ako, punta na ako. Tawi-tawi. Tawi-tawi? Saan yung tawi-tawi na yan? Hello, Joshua. Hi, ma'am. Good evening. Hello, ID number. Uy, hello, Roman. Roman? Grabe, tagisan. Hello, guys. Tagisan ako talaga, guys. Sa Leyte. Malapit